कांगनि रेमथाम पंचायत चंबारनि साल साख्लायजागमनि लगे लगेनो यागो पद्म बुबारनि बानातै भारतीय जनता पार्टीनि खाफुरजाक जत आदं रगनो कप्लाय खायदिनि खरांथि सावै लुकरकनि काहामनि कबांमा कक सावैनाय लुकरकनि बसकांगो लामा अंखरै बुट सानानि सेंगिरेखा 27 कल्याणपुर प्रमोद नगर बीजेपी मंडल सानजा मिया सानजा जराव अ चंबारि साख्लायजागमनि लगे लगेनो खाकाहाम याफारै चंबारि कमिशन न ताई बसकांनि सालो लुकु हामक्रायनि बागै कल्याणपुरनि लुकरक तेबा हामक्राय खायदिनि बागै कप्लाय खायदिनि हिमबतक संचालायखा मानजाखा खोवाई जिल्लानि सभापति ताई एमएलए पिनाकी दास चौधरी मंडल कमिटिनि याकसु कास्को पूर्णेन्दु भट्टाचार्य ताई कल्याणपुर पंचायत समितिनि गोजाम चेयरमैन न खबै जुदा जुदा आदब আজকে আমরা বিশেষ করে রাজ্য নির্বাচন স্টেট ইলেকশন কমিশনকে ধন্যবাদ জানিয়ে কারণ আজকে ইতিমধ্যে আপনারা জেনেছেন ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়েছে তার জন্য আমরা নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানাই এবং আপনাদের মাধ্যমে প্রত্যেক জনগণকে আহ্বান রাখবো যাতে এই গণতন্ত্রের উৎসবে সামিল হয় এবং প্রত্যেকেই যাতে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীদেরকে বিপুল ভোটে জয় হবে নিশ্চিত বিপুল পরিমাণ ভোটে যাতে আমরা জয়যুক্ত হই তার জন্যই আসছি কল্যাণপুর বাজার এবং নতুন পঞ্চায়েত হয়েছে আমাদের মধ্য কল্যাণপুর ব্লক এলাকা পর্যন্ত আমরা এই মিছিলটা করি প্রত্যেক গাঁও সভাপতি